രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളെ ദുർഗില് ജയിലിലടച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊടും ക്രിമിനലുകളൊപ്പം നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പഠിച്ച ക്രൈസ്തവ സ്കൂളിൽ, ஜெயசங்கர் படித்த கிரைஸ்தவ ஸ்கூல்ல கேரளாவை சேர்ந்த 2 கன்னியாஸ்திரிகள் மதமாற்றம் செய்து 3 பெண்களை கடத்த முற்பட்டார்கள் என்ற ஒரு பொய்யான புகாரின் அடிப்படையில் சத்தீஸ்கரின் துர்க் ரயில்வே நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட கொடும் செயலுக்கு எதிராக பாராளுமன்றத்தில் கேரளாவின் எம்பியான டாக்டர் ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்கள் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ள இந்த காணொலி தற்போது வைரலாகி வருகிறது. 2 கன்னியாஸ்திரிகளை துர்க்கில் வைத்து கைது செய்து கொடுமையான குற்றவாளிகளோடு சிறையில் அடைத்துள்ளீர்கள். இந்த சம்பவம் நம் இந்திய தேசத்தின் அந்தஸ்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாகும். 2 കന്യാസ്ത്രീകളെ ദുർഗില് ജയിലിലടച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊടും ക്രിമിനലുകളൊപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ജെ.പി. നഡ്ഡാജി, ഐ ഹാവ് എ വേർഡ് ഫോർ യു. നഡ്ഡാജി, നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ക്രൈസ്തവ സ്കൂളിൽ, പീയൂഷ് ഗോയൽ പഠിച്ചത് ക്രൈസ്തവ സ്കൂളിൽ, നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പഠിച്ച ക്രൈസ്തവ സ്കൂളിൽ, ജയശങ്കർ പഠിച്ച ക്രൈസ്തവ സ്കൂളിൽ ആരെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്? നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായോ? ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഹിന്ദു വൈദ്യുതിയല്ല ചെയ്ത് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നടത്തുന്ന ക്രൈസ്തവരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കരുത്. ഇത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൽപ്പേരിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.